Okay, Assalamualaikum and good afternoon everyone. So untuk week 2 ni, we all akan cover on Verilog modeling concept. Okay, on week 1 we have discussed a bit, okay, but not specific lah. Okay, we discuss as an overview. Okay, so for beginning from this week onwards, we start focusing into detail lah, right? Okay, for example, we have discussed last week on, if I'm not mistaken, 5 input NAND gate, 5 input NAND gate, and then how do we write ataupun model the 5 input NAND gate, and also saya dah bagi juga exercise number 1 on, I think if we can go back, on I think multiplexer, okay, 4 to 1 multiplexer. Okay, 4 to 1 multiplexer. Okay, so we have discussed a bit on 2 to 1 multiplexer, and then we go into detail on 4 to 1. Yeah, 4 to 1 multiplexer. Okay, menggunakan banyak kaedah. Okay, basically yang pertama tu kita gunakan ini kita panggil sebagai menggunakan logic equation lah, ataupun kita panggil data flow modeling, data flow based modeling. So this technique menggunakan we need to memorize lah, okay, the logic equation involved to design the multiplexer. Okay, so this method is not what we call lah, kita tak galakkan lah, not encourage lah, because it's error prone. Maksudnya dia mudah kita tersilap, especially on those yang tanda tilde on. Okay, tanda-tanda tilde ni is actually inverted lah, inversion or not gate. Okay. And another method kita menggunakan what we call as behavioral modeling technique, which is the focus of our course. Students are expected to has an ability to design using behavioral modeling design technique. So ini salah satu contoh behavioral modeling technique, mana kita menggunakan if else. Okay, don't worry about the syntax, the module and module as we go along, and then we will familiar lah with this, right? So yang paling penting yang saya nak tunjuk kat sini, kita ada selector, okay, of the multiplexer tu. Kita ada input, okay, input D3, D2, D1, D0, and then we have output out kat sini. And then how do we model this using Verilog? Maksudnya kita nak hasilkan multiplexer tu menggunakan Verilog. So ini adalah salah satu one of the methods lah using behavioral if-else statement. Okay, so we have one always block. So inside begin and end is actually one block. We call one block. So inside the block tu kita specify, okay, the behavior of the multiplexer. So that's why we call this as behavioral modeling. Kita specify dalam bentuk behavior. Compared to the previous one, we didn't specify in terms of behavior. Okay, this is actually at the gate level representation. If you notice, okay, we have AND gate, inverter gate, and we also have OR gate. So we have to memorize number of gates and also the logic equation if you choose the first method lah, okay, which is not encouraged lah. Okay. Second method is quite straightforward, okay, because it's more to behavior. Kita represent circuit tu menggunakan behavior of the hardware to be generated. Okay. Sama juga untuk case and end case. Okay. The difference is only inside the block begin and end. Okay. Instead of using if else, kita gunakan case statement, and then we specify the output. Okay, output D0 until D3 depending on the selector, 0 until 3. Sama juga macam tadilah, if you go back to the diagram tadi, 0 until 3, and then out kat sini depending on the selector. Okay, kalau kita check these two method, it's almost similar, but the difference is only if else dengan juga case and case. Okay, the syntax is a bit different lah. Kalau tengok kat sini, kita put 0 ni actually represent selector ni punya input. Kalau input tu dia beri 0, so what happen to the output? Output akan jadi D0. Kalau 1, D1 and so on. So ini depending on our notation dekat sini. Kalau lepaskan lah, yang kita set di sini. Okay. Alright.
And the syntax, we will see the syntax lah later. Okay, detail lah. And then this is actually the summary lah yang kita boleh tengok tadi. Okay, satu. Summary ni exercise lah yang saya bagi, exercise number 1. So I expect each of you try to write the code and then try to compile, tengok syntax dia, okay ataupun tak, okay or not. And then try to synthesize and see the equivalent RTF. Okay, register transport level. The equivalent, what we call solution. The solution for this one I already uploaded dalam bentuk video kat sini. Answer for exercise number 1. So sambil buat nanti during asynchronous time tu, you can do it and then try to check lah what's actually the error and then how to rectify it. Okay. So now we back to week 2. So Verilog modeling concept. So actually we go into kita akan tengok balik modeling concept yang asas tadi. Okay, data flow using assign statement tadi, using always block and also using initial block. So kita ada 3 tu saja sebenarnya. Okay. So sebelum tu kita akan tengok rule dia. Sebab kita nak buat compilation, kita nak compile, nak check from to make sure our design to free from any syntax error. So kita mesti sedikit tahulah about the language rule, undang-undang dia. It's not much lah, just repetitive actually, you will see it. Okay. Verilog primitive, okay, contoh macam gate yang basic lah, and gate, or gate, not gate and so on. Okay. And Verilog data type. So I think kita pun dah discuss tadi, register data type, wire data type. Okay. So those two is actually the most widely used data type lah untuk design. Selain daripada tu kita ada juga selain daripada register ataupun wire data type. Okay. Sometimes wire data type tu kita panggil net data type lah, net, NET. And then kita tengok sensitivity list. Okay, sensitivity list pun tadi dalam bracket tadi tu. Okay. Okay. And then Verilog operator. Operator ni macam biasalah, tambah tolak darab bagi dan sebagainya. Okay. Kita akan tengok detail nanti. Okay, in terms of design rule, okay. So maybe I can start with an example. So maybe I make it create a new project. Okay, and then next, that for example kita letaklah apa-apa di sini lah. Contoh macam week 2. Okay, ini pun kita letak aja week 2. Ini folder ni belum ada lagi. So when we put this way, when you move to next, and then it will ask you lah. Then you say yes saja. Okay, belum ada lagi design file, next. And then you can even letak finish pun okay, because if you're not sure, for example, what kind of device FPGA yang you nak guna, you may also skip. Okay. Okay, then finish. Now we have the project. Bila kita ada project, and then kita create lah file dia, design file kita, Verilog. Okay, bila ada macam ni, and then bila saya boleh buat side by side, and make it side by side lah. Hopefully boleh nampak lah. So akan cuba sikit. Okay. So identifier is a Verilog. So ini yang ni mungkin saya akan sikit. So buat dia macam mungkin nampak. Okay. 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 So dia kata apa? Alright, so dia kata identifier name in Verilog is composed of space-free sequence. For example, kita start dengan this normal module and module. Okay, kita boleh select kat sini terus boleh. Okay, automatic. Kena enter kot. Tapi kalau macam ni kita kena enter dulu, baru dia aktif. Nampak ada blue line, and then baru aktif. So this is paling basic lah, module and end module. And kita kena namakan entity dengan identifier yang bersesuaian lah. Okay. So space free maksudnya tidak boleh ada white space. Okay. Okay, of upper and lower case letters for ni okay, no problem. Okay. Verilog is case sensitive, maksudnya bila you namakan dia contoh macam week 2, ada design you letak, you nak call dia balik contoh kan, you pakai W huruf besar tu, which is dia tak boleh recognize lah. Very case sensitive.
Okay, so ini contoh dia. Okay, kita tak boleh letak white space macam tu. Bila kita letak white space macam tu, dia akan error. So normally sama ada kita letak macam tu ataupun kita letak underscore. Okay, pun boleh. And then kita tak boleh start dengan number di depan dia. Okay, dia tak boleh benarkan. Contoh 2W. Tak boleh. C number, nampak dia color merah kan. So normally kita start dengan alphabet dulu. Okay, itu. Or if you want to make it readable, nanti buat macam tu. And then, apa lagi? Ini contoh dia bagi ya. Kita letak underscore ataupun kita letak di belakang dia macam tu. Macam saya sebut tadi. Okay, hopefully everyone clear lah bila saya tunjukkan side by side. So sama saja macam saya mention tadi, as I mentioned just now, white space. White space ni macam ni lah. Kalau ada yang tak familiar dengan perkataan white space, ni lah. Space kosong macam tu lah, tak boleh. So selalu dia akan notify lah. Bila you do this way, dia akan notify different color. So you can use underscore. Okay. However, might not separate consider. Okay, ni okay. Normally we use the underscore. Okay. Statement termination. If you remember, last time I mentioned about semicolon. So semicolon is actually what we call as statement terminator. Dia tamatkan satu-satu statement. Normally one statement, one line lah, and then we put semicolon to terminate that particular statement. So this is actually to for the compiler to recognize lah, okay, what to do. Okay. So this statement include untuk data type, contoh lah, okay, tempat define, okay, open bracket and close bracket, and then we start with input. Contoh input A, okay, we put comma, okay, we will look into this letter, and then you have output, okay. Output red B contoh, for example. So we need to have semicolon kat ujung tu. Dia letak sekarang register, and then sekarang kita ada kita ada comma, comma. Ujung nanti baru kita tutup, which is here lah, semicolon. Sorry. Okay. At the last, selalunya yang last tu kita tak letak comma. Contoh kalau kita ada lagi output lain, mungkin kita letak lah. Kalau tak ada, last kita perlu letak comma. Okay, don't worry about the rest. Okay, comment. So we can also put comment. Macam kita discuss sebelum tu, sama ada we put comment, single line comment ataupun multiple line comment. So comment forward slash dulu, and then you type lah. So maybe this is declare that input. So the purpose of comment to make sure that the compiler tool tu they ignore that particular line and not to be considered during the simulation or compilation. Sorry. Okay. Then what else? And then we can also have multiple comment macam ni lah. Kita ada open forward slash and then star, and then contoh macam-macam we have, ada tunjuk lah, contoh macam kita nak tutup tu atau hujung kan, pilih end and then kita tutup. So habis komen tu. Okay. If you have any question, just ask. Okay, just interrupt me. Okay, and then apa lagi? Language rules. Ni ada example dekat sini. Okay. Right, background language rules. So example, boleh. Okay. Dengan komputer saya sudah. Okay. Just slow sikit komputer. Alright. So ini, if you notice here, ini AND gate. Okay, and it's actually represent A and with B. Okay, tapi tak boleh tulis and di sini lah. A and simbol ni with B. So this is actually comment yang tadi tu. And then comment for multiple line macam ni. Okay, this is actually to illustrate the comment. Okay. So what next? So number. So we can use number to represent our in our design. Okay, 0, 1. Okay, I think 0, 1 ini semua dah familiar. 0 tu actually logic 0, logic 1. Okay, and X is actually what we call as don't care. Okay, don't care. Okay, don't care ni maksudnya it can be either 0 ataupun 1. Okay, Z ni is actually high impedance lah. Okay, high impedance. So normally when you do simulation, dekat simulator tu normally dia akan tunjuk color biru. Means that something wrong with your connection lah. Normally test bench tu tak
dengan design selalunya dia akan keluar macam tu. Means that it's not connected high Z lah. Okay. Alright, and then numbers we can also represent using different type of numbers. Macam kita tengok di sini. Ini saya besarkan boleh. Okay, so that one can see clearly. Okay, so real number, integer number, and base number. Okay, we can use real number as well, integer number, and also base number. So ini contoh lah. Okay, contoh this is B ni stand for binary. 4 prime B ni maksudnya we reserve 4 bit. Kita reserve 4 bit. Okay, and then the following number tu in the form of binary. That's why we have B here. Okay, maksudnya kita reserve 4 bit, 1, 2, 3, and then 4. Okay, and then number 1, 0, and then 1, 0. Itu maksudnya. Okay, dalam bentuk binary. Okay, we can also represent in the form of other than binary, for example digital, decimal, sorry, this decimal. Okay, so ini kalau contoh ni, what's actually the equivalent decimal value? So this is 2 to the power of 0, ini 2 to the power of 1, and then 2 to the power of 2. And okay, so means that 2 kosong 2 berapa? 4 tambah 1, 5. So maksudnya adalah equivalent dia decimal 5. So kita boleh juga letak macam ni, 4 prime D 5. Okay, and then semicolon. So ini adalah sama dengan yang ni. Okay, okay, the way we choose either binary or decimal is depend on your designer lah, depends on designer. We can also represent in the form of octal. 5 prime O ni octal, and hexadecimal 5 prime HA 5. Maksudnya A ni dengan 5 ni in the form of hexa. H ni hexadecimal representation, and then we reserve 8 bit. Okay, A ni 10 lah kan, 5 ni ini. Maksudnya kalau bentuk dalam bentuk decimal binary panjang lah, 1 0 1 0, ini 10 kan. And then kita ada lagi 0 1 0 1. Ini dalam bentuk binary. Then you tengok, kalau kita tengok di sini kita reserve sebanyak 8 bit. Nampak tak? Okay, 8, and that's why it's mentioned here 8. Okay, what if we put contoh 6, apa jadi? 6 prime H, lepas tu kita letak A5, apa jadi? What happen? So dia akan terangkit lah. Dia akan buang ini. The most significant bit itu akan buang, dan value dia akan jadi lain, different value. So that's the importance of having the number kat depan tu lah. Kita panggil size number. Size number. Size number is actually to reduce unwanted usage of logic lah. Contoh kalau kita tak specify, dia akan by default akan jadi 32 bit. Contoh kan. So bila 32 bit, kita hanya nak represent number yang kecil. For example, in this case number 5. So instead of utilize all the 32 bit location, we specifically mention only 4 bit required. So the synthesis tool only utilize 4 bit only instead of 32 bit. So that actually will reduce the size of the chip lah. Bila kita migrate from FPGA to ASIC design, so it actually matters lah. Okay. So our design area will be significant if we use the number of size numbers ni. Okay. So unsize number ni contoh macam kalau kita tak letak, okay, kita tak letak depan, kita letak prime saja. Okay, okay, contoh macam like this one as well. So prime HC 3. So by default it will recognize as 32 bit numbers, whereby we only requires less than that. So that's actually we will need to consider as a designer. Okay. So ini pun ada disebutlah contoh kat sini. Okay, boleh tengok. Then what else? Ini pun dah discuss tadi. So very long numbers ni sama ada X or Z value lah. Okay, Z high impedance. Okay, and then the example is here lah. Contoh macam kita kata 12 prime H 13 X. Jadi maksudnya the last 4 bit tu LSB itu is unknown. Maksudnya sama ada 1 ataupun 0. Okay, ini contoh macam kita nak compare number. Okay, kita ada 12 bit
Kita nak compare, tapi yang number yang 4 last tu, kita tak perlu yang tu, information tu tak kisah. We don't care sama ada either 1 or 0. So we only interested on the remaining. Okay. Okay, maksudnya 8 bit yang to the most significant bit tu yang kita perlu require, and then kita letak yang 4 bit LSB tu sebagai X. So don't care either 1 or 0. Okay, similar lah yang itu. Alright. So Verilog primitive, as I mentioned, we have 26. Kita 26, 26 predefined function yang dah ada siap dalam kita punya software ataupun dalam Verilog ni, which is boleh kita tengok di sini lah, and then or dan sebagainya. Okay. Dan kita tak boleh gunakan benda ni sebagai keyword untuk kita punya kat sini. Contoh kita nak letak n kan, selalunya tak dibenarkan. Kita compile mungkin ada error, tapi kalau kita letak n2 ke atau okey, pasal nak kalau kita letak n tu nampak dia kelebiru, kalau letak 2 dia dah okey. Ya. Right. And Verilog primitive ni you can check into detail lah. Okay, this is actually the information lah, right? Okay, it's taken from the textbook. Okay. Okay, we also have data type, as I mentioned to you tadi. Net is actually wire data type. Sometimes kita panggil dia wire data type, sometimes kita panggil net data type. Tapi bila kita declare, contoh macam dalam ni, ini out kita buang ni. So maksudnya by default dia ni adalah wire data type. Okay, ni. Okay, so wire data type normally guna untuk assign statement lah. Kita tak guna untuk always block. Okay, and satu lagi register. Okay, register ni dia guna untuk temporarily store the information. For example tadi tu, kalau kita tengok tadi kita letak sini rag kan, rag, and then ini adalah register. Okay. And then kita ada always block kat sini. Always add input lah A. And then what happen? Contoh B equal to A. This is actually a latch. Kita buat latch. Okay. So apa berlaku? So bila ada event dekat A, maksudnya A change either 1 to 0 or 0 to 1, baru dia akan update B equal to A. Okay. Otherwise it remain its previous value. Bila masuk remain its previous value tu maksudnya dia ada memory element RAM yang menyimpan previous value tu. Itu maksudnya. Yeah. So commonly used interface ini are declared as either wire or rack. This I mentioned to you lah. So kita tak guna net lah, kita selalu kita pakai wire. Tapi wire tu adalah net. Okay, example di sini wire ni selalunya kita buat interconnection. Okay, for example in between the gates here we do interconnection. So this is normally we use net or wire data type. We don't use register. Okay, normally register data type ni inside a process. For example like this one. This is a process lah. Dalam proses dalam always block ni kita nak temporarily store B ni with the A value, okay, until we get the event in A. Event ni maksudnya either 1 to 0, change value of A ni either 1 to 0 ataupun 0 to 1. Okay. So dalam tempoh tu kalau tak ada perubahan dia akan simpan secara temporary, secara sementara. So that's why we need to have a register data type. Kita gunakan wire data type. So wire data type untuk A, yes. Sebab A ni the input port yang mungkin kita sambung macam ni. Okay, okay, detail about the register. So normally clock, reset, rank semua ni contoh lah kan. Okay, ini register with more than 1 bit data width. Okay, in this case is 2 bit register with 2 bit. Okay, we also have integer. Okay, don't worry about the integer. We will look into detail later. We focus on the dua tu dulu. Okay, wire data type and register data type. So when to use wire and when to use register. Ini adalah contoh lah yang boleh kita tengok. So we are going to implement in this case AND gate. Kita nak buat AND gate. Mungkin saya boleh sketch kat sini. Okay, ini adalah AND gate. AND gate with 2 input. So input A, okay, and B, and also output Y. So A,
B, and then output dia Y. So how do we implement in Verilog? Inilah cara dia. So dia buat modul and then dia declare macam ni. So ini adalah Verilog version 1993 yang mana dia letak dulu dia punya apa orang panggil dia punya signal, port, input output port. So contohlah kita nak buat di sini. Sini kita buat, ambil demo di sini. Keep bigger so that everyone can see it clearly. So module, so AND gate. Okay. Kalau blank tu okay. And then we declare the input straight away. So A output, B, okay, and then output Y, and then input tadi B as well. Then we put comma. Ini wire dekat lah. Wire dekat. It's optional lah. Ini optional, nak tulis tak apa, tak tulis tak apa. So normally kita tulis ni untuk kita faham. Okay, for example, you pass your code to someone else, maybe the other engineer. So the design engineer might not able to understand your code. So if you have the command, this will give he or she better view and then faster digest lah the code. Out. Okay. Then we have input A 1 bit, output Y pun 1 bit, A and B 1 bit. Okay. And then apa dia buat di sini, dia letak assign. Okay. Sign, dia nak buat gate N. Sign Y is the output equal to A and E and then semicolon. Semicolon is actually what we call as statement terminator. Statement terminate. Statement tu. Kalau kita tak terminate nanti error. Maksudnya compiler tahulah, okay, just implement this line only. Okay. Alright, so let's say we want to compile, kita nak compile, tengok apa berlaku. So kalau tengok di sini output Y, dia ada juga wire Y, tapi this is optional, wire Y ni. Kita tak letak pun tak apa. Kita nak tulis di sini pun tak apa, kita biarkan dia kosong pun tak apa. By default, it is a wire data type. So let's say we want to simulate, so make sure same name, your entity name, same name as your file name. You save, letak nama yang sama, make sure masuk dalam project, and then you save. Okay, besarkan ni. And then you compile. Okay, kita dapat error. Okay, bila dapat error, don't worry. Tengok apa error tu. Undefined, W2 is undefined dekat sini. Nampak tak? Dia mesti sama, saya terlupa tu. So mungkin apa yang boleh kita buat. Sekejap. Tengok file ya. Engage kan? Okay. So ini mungkin dia kena nama W2 as well. W2 tadi huruf besar, kalau huruf kecil, because the case is fixed, huruf kecil. And then the name of the file also need to be the same if I'm not mistaken. So let's say we try and see whether it's error or not. It's okay. Means that the file name okay, but the project name, it has to be the same. So now we start the compilation and this is the progress, the FPGA design flow. Ni yang saya tanya tadi tu, kalau untuk assignment number 1 tadi tu, boleh tengok lah design flow kat sini. Okay. Ini bergantung pada komputer lah, komputer yang laju lah. Okay. Tapi lagi tengok balik dekat warning, adakah warning tu melibatkan you punya design? So kalau dia tak mention. Sorry for interrupt. Ya. Apa tadi ada 3 error, dengan buka tu satu saja yang lagi 2 tu automatic clear. Ya, selalunya error jangan takut. Bila kita tengok error tu, apa nama Cik Azman, dia tak semestinya menggambarkan error yang keseluruhan. Misalnya error tu dia berkait. Contoh, tadi nama file kan. So bila kita tukar nama file tu, error yang seterusnya lain tu dia dah clear. Mungkin saya boleh repeat balik. Contoh kita letak sini. Kita cuba cari error dia. Okay, and then yes. Okay, kita boleh tengok balik lah. Dia berkata sini 3 errors and 1 warning. So warning ni don't worry. Go to the error punya tab. Tengok dia kata sini, dia kata top level design entity W2 is not undefined lah. Is not defined or undefined. Maksudnya, ini dipanggil top level entity ni. Dalam kes ni. Okay, dia tak define sebab kita namakan dia tadi. Sorry.
namakan dia sebagai W2. Okay, dalam kita punya top level. Tapi dalam design kita letak lain. So error yang seterusnya dia beritahu apa dia beritahu yang berkaitan je. Was unsuccessful. So one error je sebenarnya. Walaupun dia keluar 3, tapi dia sebenarnya one error saja. Dia kira daripada atas ni 1, 2, 3. So normally bila ada error ni kita always entertain ataupun tackle the first error. Jangan tengok yang error bawah, tengok error yang pertama dulu. Okay, bila kita tengok di sini, dia kata di sini top level entity is undefined, maksudnya kita faham lah. Maksudnya dia mesti sama dengan ni. So kita letak di sini W2. Kita compile balik. Yes. InsyaAllah dia akan dapat okey lah. Okey. So nama dia punya okey. So sometimes benda ni kena membuatkan debugging time tu jadi more than expected lah. Betul dia huruf besar, huruf kecil tak ada masalah kan? Dia case sensitif. Dia ada masalah. Oh. Dia mesti sama. Okay. Okay. Sekarang bila kita dah dapat itu, kita boleh tengoklah RTL lah, circuit dia tu, dia synthesis dapat tak? AND gate tadi. AND gate with 2 input kan? Okay. Hilang terus. Patut dia dapat lah ni. Sekejap lah. Kita tak tahu apa masalah dia. Sepatutnya dia dapat. Sini tak ada pula. Mungkin di atas kot sebab dia kecil sangat. Doktor, kalau kita buat yang multiple punya kita boleh buat multiple punya condition kan? Macam untuk macam finite machine, state machine tu, macam FSM tu. Dia kan kita pakai multiple logic system. Dia punya file name tu kalau kita bubur nama sama tapi dia header silent tak apa kan? Boleh kan? Sorry, saya tak dapat. Maksudnya sub module kah? Sub module. Okay. Sub module maksudnya kita kena instantiate kat sini. Ini remain top module mesti sama dengan sini. Tapi sub dia tu kita nama lain tak ada masalah. Okay. Lagi saya tunjuk contoh half adder lagi. Okay. Menarik soalan tu. Tapi saya tengok ni tak dapat nak view RTL, saya tak tahu sebab apa. Sepatutnya boleh nampak lah. Ini teknologi. Teknologi terdapat. Nampak? Ini teknologi view. RTL pun sepatutnya dapat. Ini teknologi view ni maksudnya dia dah fokus kepada FPGA tu, logic cell sekian, apa resources yang dia dah guna. Itu maksud teknologi. Okay, kalau RTL ni dia belum pergi ke spesifik FPGA tu. Tapi dia tak tunjuk di sini. Mungkin design tu kecil sangat lah kot. Selalu nampak. Tak ada dia bagi. Tak ada di sini. View view tu check apa fit in window. Saya cuba bird eye view lah, nampak tak? Ada. Okay, bird eye view. Dia kena pakai bird eye view. Mungkin terlalu kecil sangat kot. So inilah dia dah. Saya nak cuba besarkan dia. Sekali lagi. View. Hilang balik dah. So mungkin boleh explore kot. Fit to window baru nampak. Ya. So mungkin certain version dia lain lah dia punya ni kan. So cara dia macam tu lah. Kita tengok RTL dia. Kita tengok dia punya dekat view lah kalau dia tak tunjuk. Okay, kita macam ni macam tu. Okay. And then ini adalah dia punya design AND gate with 2 input tadi. Okay. Saya cuba nak zoom bagi besar, bagi nampak kan. At least everyone nampak clear sikit lah. Ni kat sini ke. Boleh tak ni. Mungkin full pun mungkin tak dapat. Okay, tapi at least nampak lah kan. Okay, so selain daripada tu kita boleh jugalah explore feature-feature lain kat sini. So sekarang kita dapat AND gate tu. Maksudnya daripada coding, from the coding, we have the actual hardware. Right? Okay, so ini tak semestinya kamu follow 100%. So because this is Verilog version 1993, so you may use this method. Okay, you declare siap terus. So this is straightforward lah. Easier to write, okay, and easy to understand compared to this one. Okay. So dia mention di sini, any identifier without type declaration has default type wire. Maksudnya ni kalau tak ada kita declare wire ni, maksudnya by default dia adalah wire. Okay. And rack also ada kat sini. Kita juga boleh buat AND gate menggunakan rack data type. Tetapi kita kena gunakan, we need to use always block. Kita tak boleh gunakan assign. Tadi kalau pasal assign, nampak tak? So remember lah, so assign statement mesti
Y ni mesti wire data type. Y ni mesti wire data type. Kalau kita gunakan rack, maksudnya kita kena gunakan dia sebagai, kalau kita gunakan rack, kita kena guna ada always block di sini. Okay. Ini adalah sensitivity list yang saya mention tadi. Sensitivity list. So A or B, maksudnya any event on A or B, this block will be updated. Y akan jadi apa-apa. Kalau no event, maksudnya tak ada changes dekat A or B, sama ada 1 to 0, 0 to 1, tak ada changes. Nothing happen here. The Y keep, maintaining its previous value. That's why we need to have Y ni jadi register data type. Ini pun cara ni mungkin kita boleh simplify. Version 2001, kita letak ini, and then kita letak ini rack. Okay. Tapi don't forget to comment this lah. Comment this, and then baru you letak always. Okay, always. Ini dalam coding lah, dalam exam for example, if I ask you untuk buat gunakan always block, tak perlulah letak assign tu lah. Okay. So A or B for example. And then we have begin. And then kat sini kita assign Y equal to A and B. And then statement terminator nada itu. Okay. It looks similar, nampak sama tapi berbeza sebenarnya. Ini menggunakan assign statement, ini menggunakan always. So we model using different way of modeling. Okay, ini guna assign statement ataupun continuous signal assignment, tapi ini gunakan always block. Okay, perbezaan yang utama kalau kita boleh tengok di sini, Y ini akan ada previous value, akan temporarily store the previous value. Kalau macam assign ni dia tak memorize, dia terus update with the new value. Okay, let's say kita compile lah ni. Tengok apa jadi. So, bila kita compile, okay, kita tengok what are the corresponding circuits. What is the corresponding circuit? Okay, adakah sama gate tu ataupun ada difference? Okay, in terms of compilation, it should work lah. It should give you without error lah. Okay. Ini yang area utilization yang saya mention tadi tu. You boleh tengok kat sini. Area dia berapa area yang digunakan. So ini yang warning pun kena tengok juga. So not related to your design, and then no errors, and then baru you pergi ke RTL. Sama juga, tak nampak juga RTL. So mungkin guna method tadi lah kot. Okay, sama circuit dah. Okay, walaupun menggunakan ni, tapi bila you pergi ke technology view, I think it will be slightly different sebab kita guna resources yang lain-lain. Kita boleh explore lah sendiri nanti ya. Okay, so kita ada register lah. Okay, dalam ni lah, dia tak nampak di sini. Ini I/O buffer ni maksudnya input output of the FPGA. Yang ni dia punya logic cell dalam FPGA. Ini dia gate dia. Kalau tengok, nampak gate dia. Ni adalah the AND gate. Kita double click dalam dia. Ni tak boleh kot. Boleh juga. Ada inverter. Ni pun ada inverter. And here is actually the AND gate that we design. So, kalau skate tadi tu, kalau kita klik dia nampak gate kan, kalau dia nak hide balik, boleh hide balik ya? Hide apa tu? Maksud saya yang tadi ya. Kalau ni ni kena explore. Yang ni boleh cuba explore. Dia boleh, saya rasa right click kot. Sana view, yang eye view, yang teknologi kan. Ni teknologi lah. Okay, view, eye view. Ni ada setengah ada, setengah tak ada. Okay, contoh macam ni kan. Okay. So mungkin kita boleh, kita tak nak cuba lah pula tu, mungkin viewer option lah kot. Kita boleh adjust di sini lah. Saya rasa boleh, saya pernah buat double click tadi juga kot. Tak dapat. Boleh cuba lah nanti, boleh cuba. Saya ingat lupa. Dia true experience lah you akan dapat ni. Okay. Hide content kot. Hide content. Right click hide content. Ni maksud saya tadi. Ni betul right click. Hide content. Ni. Okay, now clear lah. Kita ada juga viewer option lah. Kita nak tengok dalam bentuk cloud tu ada. Kalau kat sini lah. Ni group combinational logic. Ni pun boleh. Nampak? So kita tahu lah ini adalah combinational logic. Apa itu combinational logic? Logic yang
dia tak ada element of register ataupun clock lah yang standard. Okay, dia double click tu dia akan keluar. Alright. Okay, we back to, so selalu practical ni lebih menarik lah daripada teori on lecture straight away. That's why I try to make the lecture interesting possible lah untuk semua nampak lah. Okay, so dalam bracket ni normally kita panggil sebagai sensitivity list. Maksudnya bila ada event. Apa maksud event? Event ni maksudnya kalau ada changes from logic 1 to 0 ataupun vice versa. 0 to 1. Kalau tak ada changes kat situ, dia will maintain the previous value. Kalau ini kita nak tengok, kita kena tengok dalam simulation. Kita tak boleh tengok dalam RTL view. Maksud saya tu, dia macam ni lah. Contoh kalau A, ini B, and then we have Y kan. So kalau A ni kosong kan. Kalau B, 1 kan sampai sini. Contoh lah kan. So U punya Y ni akan jadi apa? Kosong. Okay tak? Kan? Maksudnya, dia akan maintain the previous value ni mungkin banyak kali ni. Tapi dia maintain the previous value Y tu. Okay. Right. Because no event on A and B tadi. Okay. Sensitivity list tadi dia normally dengan always block. Okay. Dia dalam bracket tu kita panggil sensitivity list. Okay. Ni dah display tadi. Tapi make sure you have complete lah sensitivity list. Kalau tak complete, something wrong with your design nanti. Complete ni maksudnya semua input, all the input has to be inserted inside the bracket tadi. Mesti ada dalam bracket tadi tu. Semua input. Okay, semua input. Okay, sometimes orang letak star lah dalam sensitivity. Okay, ni contoh macam ni. Contoh kalau kita tak letak B kat sini, kita letak A saja, walhal B juga input. So Y kamu ni akan jadi not valid output lah, because any changes to B is not considered inside the block. Even you have B inside the statement, but it's not inside the sensitivity list. Okay, no? Okay, operator, concatenation operator ni maksudnya kita gunakan curly bracket lah. Ni curly bracket, kita combine. Okay, combine dua bit, contoh macam tadi A dengan B tadi, kita combine. Contoh macam tu lah. So dia jadi bus with two input, with two bit, sorry. Okay, logical operator is actually contoh N lah. N double macam tu. Ini logical. Okay, bitwise operator 1N saja. Ini contoh N gate lah. Okay. And conditional operator nanti kita tengok shift and so on. Arithmetic ni biasalah tambah tolak. Okay, ini adalah concatenation. Kita combinekan dia semua. Ini sebenarnya di output ni, okay, out ni sebenarnya kita combine A, B dengan C. So sekarang out jadi berapa bit? Apa boleh jawab? Okay, kita tengok dekat sini. Ini 2 bit kan? Ini 2 bit. Ini 4 bit kan? 4. Ini 1. So jumlahkan semua ni is actually the size of this out. Okay, kita combine them sekali. Jadi multiple bit. Ini yang saya mention tadi lah, logical operator. Sekejap, yang tadi tu macam mana can count bit dia? Yang 01 tu maksudnya 2 bit je, 1 bit? Okay, 01 2 bit. Ni 2 bit. Okay. 2 bit. Yang ni 4 bit. Okay, yang ni 1 bit. 1 bit. By default, jumlah 7 lah. Ya. Okay. Alright, so we also have logical operator macam saya mention tadi. Dia lebih kurang sama dengan bitwise. Cuma logical ni dia ada double, you dah double. N 2 kali. O 2 kali. Not dia macam ni. Kalau yang satu lagi tu dia macam ni. Tilde tu kan. Be careful lah. So logical operator ni dia return single number. Maksudnya walaupun dia banyak bit, dia akan return sama ada yes ataupun no. Itu maksudnya logical ni, true ataupun false. Single bit. It's represent in single bit. Kalau bitwise, dia akan operate at bitwise level. Contoh A dengan B ni, contoh macam ni, A 3, okay, B kosong. Okay. So A 3 ni maksudnya apa? Kosong,
0, 1, 1. B ni kosong kan. So semua kosong lah. Ni ada 4 bit ni. Okay. So bitwise maksudnya dekat at bit level ni dia akan do the operation. Contoh macam ni, A and with B. Okay, A and with B. So kita tengok kat sini. Kalau N maksudnya mesti kena 1 dua-dua. So sekarang ni ada yang kosong, maksudnya ini akan jadi 0, 0. Saya pakai this different. So ini kalau A and with B, ini akan jadi 0, ini akan jadi 0. Tapi kalau A or B ni akan jadi 1, 1. Nampak tak? Okay, so dia not return one signal lah, one value lah. Dia depends on the bit yang dia operate tadi. Okay, kalau ni 4 bit ni dia follow lah. Ni 0, 0 lah, ni pun 0, 0. Okay, you can do exercise during the asynchronous time nanti you boleh buat. Okay, saya cuba nak cepatkan. Okay, time untuk cuba lah. Okay. Then okay, we have also satu lagi kita panggil conditional operator, tanda sama, tanda seru ni. Tanda tanya. Okay. So dia ada 3 operan, input, selector dan juga output. So normally kita gunakan untuk represent multiplexer in our in the design. Ini contoh. Okay. So assign Y sama dengan control and then tanda seru. Tanda question mark, not tanda seru, question mark. Maksudnya if control ni 1, okay, if control 1 ini listen betul ya, tengok betul ya, saya repeat lah. If control ni sama dengan 1, okay, Y akan sama dengan input A. Tengok dekat sini. Okay, ni kita ada control kan. Kalau control ni sama dengan 1, output ni sama dengan in A. Kalau dalam kes ni Y lah. Okay. Kita guna color lain. So kalau not, maksudnya kalau control ni bukan 1, dia kosong, dia akan sama dengan input B. So ini akan ni ke sini. Okay. Alright. Ni boleh cuba lah contoh ni. Assign, you type balik ni out lah. Okay. Sini. Ni out. Okay, make it bigger. Okay, out. Oh, sorry, assign out. Lepas tu control. You type control ni. Control. Adakah control tu 1? Kalau 1 dia adalah di sini adalah berapa? Tengok balik kat diagram ni. Kalau dia 1 dia adalah in A lah. Okay. If not, the output is equal to in B. So that's actually the syntax. Okay. Kita boleh cuba dalam kita punya code lah. Okay. So kalau kita nak cuba di sini, kita boleh cuba lah. Okay. Kita boleh cuba di sini. Kita gantikan di sini. Ini mungkin boleh komen. You comment group macam tu. Klik tu. Kita boleh. Ataupun kita nak buat macam ni. Itu tadi. So we put star. You put assign. Let's say output sama. Y. Y equal to select. Okay. Adakah select? If select, output equal to A. If not, tanda semicolon tu, output equal to B. Y equal to B. And then remember, when we use assign, Y has to be wired at the type. For example, and then we need to have another output, which is cell. Okay, because we have cell at two. Okay, and then we compile. Okay. When we compile, and then we can see the equivalent hardware. Okay, equivalent hardware. So, and then kita tengok sini progress tu. So done, and we look at the RTL. Okay.
Okay, sama juga dia jadi macam tu. Kita mungkin boleh tengok balik tadi lah. Nampak? This is the multiplexer. Tak boleh nak besarkan sikit. Duduk kat sini rupanya. Allah Akbar. Dekat sini. Hilang. Ni sekarang pun nampak. Okay. So if selector ni equal to 1 and then y equal to A. If selector equal to 0 tadi tu, y equal to B. Okay. If you go to the technology view, you nampak in the form of FPGA lah. Layout dia tu. Dia punya implementation dia. Okay. Ni. Double click and then nampak lah. So this is actually the resources involved. Double click. Nampak this is actually the lower level representation inside the FPGA. Just the details. Bila you tengok di sini, you can even go into detail lah and tengok actually what happened inside the lower level. Okay, ada dia punya what we call stable equation lah. Okay, here is a buffer lah, I/O buffer. Okay, right. Be back to this one. So we have the multiplexer. Same like shift lah. Shift kalau dua di kanan ni maksudnya shift to the right. Dua di kiri shift to the left. You boleh explore. Ada example. Boleh try. Kalau number ni apa jadi. Okay. Tapi ni kena tengok through simulation. Dia tak boleh tengok through synthesis. Equality operator ni dua ni. Double equal ni selalu kita guna. Jadi kita nak compare sesuatu. Doktor, dia kalau macam kita tercuai, tertinggal satu kan, dia akan keluar error lah kan? Ya, dia akan keluar error. Tapi bergantung juga. Contoh macam AND gate tadi, kita ada satu AND gate logical, satu bitwise. Itu dia tak keluar error. So kita boleh tahu bila kita buat simulation. Okay, no? Okay, nanti nampak kot bila buat simulation ni nampak. Kita akan cover chapter simulation next week. This week kita cover body of the program tu dengan dia punya model. Okay, ni boleh explore lagi. Right. We also have example. And we also have arithmetic operators. Okay, arithmetic operator ni tambah, tolak, ni darab ni. Dia macam ni simbol dia. And bahagi, division. Right. And the last one ni maksudnya precision ni maksudnya apa yang dia utamakan. Bila kita ada multiple operators, operator mana yang akan diutamakan. So yang the highest one akan diutamakan lah. Unary ni maksudnya operator dengan satu operan lah. Okay, contoh not A, not B, not C and so on. Ini multiple lah. Okay, multiple. Okay. Yang paling lambat sekali dia buat adalah yang ni lah. Yang conditional tadi tu. Yang multiplexer tadi. Okay. Di follow by the logical operator. Okay, yang paling cepat ni tambah tolak ni apa ni? Not gate ataupun logical not gate. Alright, any question sebelum kita end the lecture? Kalau nak tengok yang structure ni pun boleh, saya boleh straight. Tapi rasa sama aja. Ya. Saya ada soalan sikit nak tanya yang always A and B tu maksudnya apa? While loop ke? Loopingnya statement ke? Always yang always A dan dalam kurungan A and B tu. Sana saya cari. Itu kan tadi register block lah. Block. Saja page mana tu? Yang kat time. Ni ya? Dah. Ni kah? Ni ya? Ya. Okay. Ni always A or B ni maksudnya ini kita panggil sensitivity list dalam A ni. Maksudnya kalau kita panggil ini contoh kita punya signal lah. Signal A. Ini signal B contoh. Macam tu lah kan. Maksudnya sebelum ni dia value lain. Mungkin value lain A dengan B ni. Okay macam tu. So maksudnya any changes dekat A atau ni maksudnya atau. Ni sebab tu dia panggil sensitivity list. So list ni dia ada semua input dan dia sensitif terhadap input tu. Sebab tu dia panggil sensitivity list. Ni maksudnya dia mana-mana. Sama ada A berubah ataupun B berubah. Dia akan update Y ni. Kalau tak ada berubah dekat A ataupun B, dia remain previous value. Okay, contoh dia average masa time ni.
Masa time ni, lepas tu time ni. Okay. So Y kita nanti, sebelum tu, ni berapa? Ni 1 kan? Ni kosong. So ini gate apa? N. Maksudnya dia akan jadi kosong lah kan? Kan? Sebab dia N gate. Maksudnya lepas tu bila sampai ke sini, sepatutnya dia akan average juga. Sebab A dah berubah daripada 1 pi kosong. Dan B juga dia berubah daripada kosong pi ke 1. Okay. Tapi value dia masih, logic value dia masih sama. So apa yang dia buat, dia akan continue. Dia akan continue. Sampai kat sini. Lepas tu pun dia continue lagi. Sebab dia end gate. Tiba-tiba sampai kat sini. Okay. Yang ni berubah. Jadi 1, yang ni maintain. So A no changes, betul tak? A tak berlaku apa-apa perubahan daripada previous dah. Tapi B berlaku perubahan. Jadi 1 daripada kosong jadi 1. Sebab tu ada penting O tu. Bila ada 1, ini automatik akan jadi 1. Okay. Macam looping punya konsep kan? Ya. Dia memang akan loop. Dia akan, sebab tu dia panggil always. Dia satu blok yang akan buat looping. Betul? Okay, baik. Terima kasih. Okay. Alright, thank you. Okay, so dia akan keep repeating lah this pattern until sampai bila-bila lah. Kalau yang assign pun sama, ada sambung kan. Tapi kita ada satu lagi initial yang hanya berlaku sekali saja. Ini akan kita cover dalam test bench. Okay, any other question? Saya rasa yang hal satu itu nanti kita cover kemudian. Nak bagi peluang semua buat yang exercise. Okay. Yang satu itu. Ni pun dah agak berat sikit lah kan. Asal macam penat kan. Okay, so Verilog modeling structure ni we continue maybe next week. Okay, but this actually not tough lah. You just read lah. Okay, the one that we already mentioned lah tadi tu, module. Mungkin boleh buat revision juga sekali. Any question? Ada soalan ni ya sebelum kita end our, so I stop the recording.